सो हेलो एवरीवन तो पिला माने तुम समस्त को स्वागत जनाऊे आमर यही चैनल को। तो जमी तुमने जाच आम तुम गोटे नुआ सीरीज आरंभ कर जार ना हूँ बेसिक मैथ ए टू जेड। तो यही सीरीज टी से स्टूडेंट मान यूजफुल जो मैंने कॉम्पिटिटिव लाइन रो अच्छा तथा आमर क्लास 8 9 10 पिला माने जो मान मैथ वीक अच्छे और चाहते निजर मैथ को स्ट्रंग करने तो यही वीडियो खास करके से स्टूडेंट मान ठीक अच्छे। तो पिला माने आम तुम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन विषय डिस्कशन करुले हाँ कि नहीं को। तो से टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भितर भी आम ये जो तुम देखा पाच सात टाइप फ्रैक्शन या भीतर भी आम कि गुड़ाक विषय डिस्कसन कर सारिचे जमीक तुम प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तापर तुम लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन आउट तुम यूनिट फ्रैक्शन ठीक अच्छे। एतिक विषय आम डिस्कसन कर सारिचे आ बाकी रहा तुम पिला मिक्स फ्रैक्शन आ रहा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आज भिडियो आम तुम मिक्स फ्रैक्शन विषय डिस्कसन करवा आ गोटे भिडियो तुम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विषय डिस्कसन करवा तुम सब गुड़ाक टाइप्स कंप्लीट हो ठीक अच्छे। जो मैंने भी यार बाकी गुड़ाक टाइप्स गुड़ाक बुझाई चाहो खास कर भग्नांश कौन जानापी चाहो ए सब गुड़ाकर पार्ट भिडियो तुम आम प्लेलिस्ट भितर पाइज पे जदि तुम प्लेलिस्ट लिंक पाइबा चाहो तुम गोटे कम कर भिडियो को स्टार्टिंग रू प्ले कर यही जगह तुम चेक कर ठीक अच्छे ये तुम गोटे लिंक शो कर तुम जस्ट क्लिक कर तुम आम प्लेलिस्ट भितर एंट्री कर सब गुड़ाक पार्ट भिडियो तुम पाइज ठीक अच्छे। ताले आरंभ करवा आज विषय वस्तु पे किंतु एटा बहुत इंपोर्टेंट ये पे देख ये जो तुम देखा पाओ गोटे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गोटे मिक्स फ्रैक्शन एमाने दी जण ना एका भाया ठीक अच्छे माने खाली रूप चेंज आ काम किंतु सेम। तो एमाने कौन करेंगे एमाने बहुरूपी भाया माने ये बेले यार पावर अच्छी ठीक अच्छे यार रूप चेंज कर देकी गोटे मिक्स फ्रैक्शन हो माने गोटे मिक्स फ्रैक्शन ता पाखरे पावर अच्छे से रूप चेंज कर गोटे अप्रकृत फ्रैक्शन हो माने जरा कहूचे गोटे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो बुझला कथा। हाँ तो से ये जो कन्वर्जन पे इंपोर्टाट जेहेतु आम मिश्र भग्नांश गोटे अप्रकृत भग्नांश लिखिपर गोटे अप्रकृत भग्नांश गोटे मिश्र भग्नांश लिखिपर तो सहीटा बुझा निहाती दरकार आ यहाँ बहुत जगह तुम कैलकुलेशन रे हेल्प कर तुमको। तो सेटा को आज वीडियो आम डिस्कसन करवा आ मिक्स फ्रैक्शन तार निजर ना भी गोटे बहुत बड़ कन्फ्यूजन क्रिएट करे पे माइंड रे जे एक्चुअली मिश्र भग्नांश कौन पाई कहुए तो सेटा भी आम डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो बढ़िया से वीडियो बहुत मजा लगे थोड़ा लास्ट जाए देख वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखो जो तुमको आम वीडियो भल लगे तो वीडियो को लाइक करदेव और आम चैनल को सब्सक्राइब करदेव ठीक अच्छे। आ लेट करें पे आरंभ करवा। तो देख आज आम क्या विषय डिस्कसन करवा ना तुमको सारा मिश्र भग्नांश विषय यार मिक्स फ्रैक्शन जहाँ आम लिखिद या ओडिया ना है तुम मिश्र भग्नांश ठीक अच्छे। तो वर्तमान मिश्र भग्नांश कौन ताकू बुझा ठीक अच्छे। अच्छा तुम्हें थरे ना थरे निहाती भाव में मिश्र भग्नांश गोटे तो केबे देखि पे आज पर्यंत देखिए कि नहीं तुम सर हाँ निहाती भाव देखचे। तो सहीटा को मुझे आगे एग्जांपल नौ देखिए ता भीतर आम देखिए कौन कौन सब कथा। तो देखो यार गोटे एग्जांपल नहीं नौ पे मैंने जमीका एमती किसी देखा पाओ तुम्हें हाँ ना नहीं को। हाँ तो देख ये गोटे मिश्र भग्नांश आम जानीगला तुम आगे देखिकी भी आसो कि बर्तमान जानव तुम या कौन गोटे मिश्र भग्नांश कहुए ठीक अच्छे। तो फास्ट कथा तो या केमती पढ़ा जाए ताकू आगे जाना दरकार पढ़ार बहुत जन पे प्रोब्लेम हुए तो या केमती पढ़ा जाए रे ना या एमती किसी पढ़ा जाए देख दुई जो बाहर अच्छी देख ये दुई कहुए दुई पूर्ण एक विभक्त दुई या एमती किसी पढ़ा जाए ठीक अच्छे। हाँ देख तुम जो छोट थिल तुम घर जब किसी गोटे इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस खराब हो जाए एमती दरकार हो पड़ी थाए तुम कौन कर कह ना तुमको सर आम भांगुले कौन भांगुल ना तुम कह सर आम भर इच्छा था क्यूरीटी माने क्यूरीसीटी था भर कौन कौन सब अच्छी हाँ नहीं तो सर तुम भांगिकी भर सब बाहर कर गोटे जब मिलगला काल्कुलेटर भांगी दौल गोटे रिमोट भांगी दौल हाँ नहीं सर निजुक निजे आम कौन भावुले आम गोटे साइंटिस्ट आमको जब किसी दिहब आम गोटे नुआ जिन बनादेवा हाँ नहीं मुझे भावी बोधे केवल मो माइंड माने मो लाइफ ये भीतर थिला नुआटा समस्त तुम नुआटा समस्त समस्ते एमती लाइफ रे थोड़े ना थोड़े भांगिकी एमती काम मेकानिकाल हवाई चेष्टा निहाती भाव करते ना नहीं। हाँ तो सही गुणटा थी निहाती तो सहीटा को आम ये अप्लाई करवा ठीक अच्छे। जो गोटे मिश्र भग्नांश को आम बर्तमान भांगिकी चेक करवा या भीतर कौन कौन सब अच्छी कौन तुम निजे देख यार नाटा ही एमती अच्छी मिश्र भग्नांश मिश्र माने कौन पिला कि मिसिकी थी जमी आम कहे मिक्सड मिक्सड होगी मिक्सड जमी तुम कह मिक्स भेज कि मिक्सचर कि तुम गोटे कलर को मिक्स कर से कौन कह ना किसी गोटे मिसई दियो ना ताको ही तुम कह तो ये कौन माने किसी गोटे मिसिकी थी से यार नाम आम एमती कहे मिश्र भग्नांश कौन मिसिकी अच्छे से बर्तमान आम भांगिकी बाहर करवा ठीक अच्छे। तो देख गोटे ये है तुम मिश्र भग्नांश पे गोटे मिश्र भग्नांश ना दुईटा पार्ट थाए कौन कहली मुझे दुईटा पार्ट थाए देख गोटे पार्ट है यहाँ गोटे पार्ट है यहाँ तुम मुझे गोटे कलर यूज कर नौ आ गोटे पार्ट है तुम यहाँ गोटे मिश्र भग्नांश दुईटा पार्ट थाए पे मैंने ये गोटे पार्ट आ गोटे ये गोटे पार्ट देख मुझे भलसे लिखिकी जाऊँ पे दीटा पार्ट थाए
ताले कौन से पार्ट गुड़ाक देले जानिपर जे कौन गोटे मिश्र भग्नांश कहुए ना गोटे है तुम पिला माने होल पार्ट मुझे कहबी सेगुड़ा ओडिया माने कह व्यस्त हेनी गोटे है तुम होल पार्ट पिला माने आउ गोटे है तुम फ्रैक्शनल पार्ट ठीक अच्छे आउ गोटे है तुम फ्रैक्शनल पार्ट दीटा पार्ट यार थाए ठीक अच्छे गोटे है कौन तुम होल पार्ट आउ गोटे है तुम फ्रैक्शनल पार्ट तो ये होल पार्ट को आम तुम कौन कहे देख ना या आम तुम पूर्ण भाग कहे ठीक अच्छे पूर्ण भाग ये पूर्ण भाग कौन टिके प्राक्टिकली जो आम एनालिसिस कर जापर टिके वेट कर आउ गोटे तुम ये भग्नांश पार्ट भग्नांश भाग ठीक अच्छे हाँ तो देख ये जो पूर्ण भाग जे भी थाए ना ये होल पार्ट रे जे भी थाए तुम कह सर गोटे संख्या थाए दुई तीन चार छः किसी गोटे थाए तो कि प्रकार संख्या ना मन रख या आम सब तुम गोटे किए संख्या नवा होल नंबर नवा कौन नवा होल नंबर आउ होल नंबर ओडिया केते जन जाने मत कहल देखा या आम तुम कहे पिला माने संप्रसारित स्वाभाविक संख्या संप्रसारित स्पेलिंग टे देखिए पिला माने संप्रसारित एटा हर्षे हो बोधे संप्रसारित स्वाभाविक संख्या स्वाभाविक संख्या ठीक अच्छे हाँ तुम साइड तो पूर्ण लेखाई पिला माने कि पूर्ण संख्या आम गोटे नबानी कौन पाई ना यहाँ मुझे तुमको जो परिमेय संख्या पढ़ेबी ना से तुमको बुझेबी जे आम कौन गोटे पूर्ण संख्या नवा ना जदि भी पूर्ण संख्या नब तो गोटे धनात्मक पूर्ण संख्या तुम नहीं पार ठीक अच्छे से आम लिखिदे तुम कौन ना होल नंबर ठीक अच्छे संप्रसारित स्वाभाविक संख्या बुझे हाँ तो आउ गोटे पार्ट है कि तुम सर भग्न संख्या भाग तो भग्न संख्या तो विभिन्न प्रकार आम देखिए आस तो कि प्रकार भग्न संख्या रहा भी इंपोर्टाट पे तो से मन रख ये तुम पे प्रकृत भग्नांश रहा तुम कौन कहे प्रॉपर फ्रैक्शन से भग्नांश की प्रकार भग्नांश रहा तो गोटे प्रॉपर भग्नांश रहा तो या लिखिदा पे गोटे प्रकृत भग्नांश बहुत इंपोर्टाट यहाँ पे प्रकृत भग्नांश कॉम्पिटेटिव पे भलसे चेक कर कहीं तुम जो परसेंटेज तुम पढ़ुच ना जो जगह यहाँ तुम दरकार हम ठीक अच्छे हाँ ताले एटा आमे एति कथा जाने पाइले पिला माने जे गोटे मिश्र भग्नांश भितर दुईटा पार्ट थाए से पार्ट कौन कौन ना गोटे है तुम होल पार्ट आउ गोटे थाए तुम फ्रैक्शनल पार्ट ठीक अच्छे हाँ जो होल पार्ट टाक ना जो होल पार्ट टा सी आम कौन देखले ना ताकू जो आम नंबरटा निए सब गोटे होल नंबर निए माने गोटे तुम संप्रसारित स्वाभाविक संख्या निए ठीक अच्छे आउ जो तुम भग्नांश पार्ट से तुम फ्रैक्शनल पार्ट जो आम भग्न संख्या ही नवा कि की टाइप भग्नांश आम नवा ना तुम गोटे प्रकृत भग्नांश नवा ठीक अच्छे यहाँ इंपोर्टाट बहुत इंपोर्टाट ये स्टार मार्क कर दूसरी यहाँ मन रख तो बर्तमान देख संप्रसारित स्वाभाविक संख्या सहित मन अच्छी पे कौट स्टार्ट हुए ना तुम जीरो पाखर वन टू थ्री फोर एमती चले आगे थाए तुम गणन संख्या जहाँ तुम कहे स्वाभाविक संख्या आसे संप्रसारित स्वाभाविक संख्या मुझे सब विषय कही पे व्यस्त होनी ठीक अच्छे हाँ चलो ये कथा जानीगले तो से पे तुम ये कहीपर गोटे मिश्र भग्नांश या ही कहुए मुझे तक दे दूसरी रुह गोटे मिनिट तो ये गोटे मिश्र भग्नांश कहुए पे कहीं मिश्र भग्नांश भितर दुईटा जिन तुम मिसिकी थाए तुम कहीपर ये मुझे लिखिदे पे मिश्र भग्नांश तो मिश्र भग्नांश भितर कौन कौन सब मिसिकी थाए रे ना आम लिखिपर मिश्र भग्नांश इज इक्वल टू गोटे तुम होल नंबर प्लस आ गोटे तुम कौन ना प्रॉपर फ्रैक्शन तो यही दी जन मिसिकी आम गोटे मिश्र भग्नांश दियंती जहाँ ओडिया तुम लिखिपर ये गोटे तुम संप्रसारित स्वाभाविक संख्या संप्रसारित स्वाभाविक संख्या ये युक्त है तुम ये कौन ना तुम से प्रकृत भग्नांश तो यही माने दी जन मिसिकी ही आम गोटे मिश्र भग्नांश दियंती पिला तो जेहेतु गोटे मिश्र भग्नांश माने टाइप भग्नांश गोटे होल नंबर भी रोचे आ गोटे प्रॉपर फ्रैक्शन भी मिसिकी जेहेतु आमको दौरान फ्रैक्शन टा से यार ना दे दूचे गोटे मिश्र तुम मिश्र भग्नांश एवं जापारे कौन मिश्र भग्नांश कहुए ना सर ये दुईटा पार्ट थाए गोटे होल नंबर आ गोटे तुम प्रॉपर फ्रैक्शन से या तुम कौन कहे ना मिश्र भग्नांश तुम कह सर ये दी जन कौन मिसिकी दी हाँ पे दीटा ही मिसिकी तुम तुम माइंड गोटे क्वेश्चन आसो सर ताले कौन या एमती लिखिपर कि या एमती लिखे मुझे तौक लिखुची देख एगुड़ा मुझे टिके तौक नहीं जाऊँगी सब आम बुझे आज ठीक अच्छे खाली हेडिंग गुड़ाक देख एबे चेक कर तुम कह ताले कौन जो आप लिखिले
ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ୟାକୁ ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ଏମିତିଆ ଲେଖିପାରିବା କି ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ? ହଁ ପିଲାମାନେ ୟା ମାନେ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥାଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲ, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଏମିତି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି ନା ତାର ଯୋଉ ହୋଲ ପାର୍ଟଟା ସେତିକି ଯୁକ୍ତ ତାର ଯୋଉ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ମାନେ ସରି ତମର ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ପାର୍ଟଟାକୁ ନା ଆମେ ଏହାକୁ ଏମିତିକା ଯୋଗ ଆକାରରେ ଲେଖି ପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ କହିପାରିବ ଏଟା ହେଲା 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କରିକି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଯାହା ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ମଧ୍ୟ ତାହା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମାନେ କନସେପ୍ଟ ହିସାବରେ ଏଇଟା ହିଁ ୟାର ମାନେ ଆସୁଛି। ଆଉ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ତାହା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି କନଭର୍ଜନ ଶିଖିବା ନା ତମେ ନିଜେ କହିପାରିବ ଯେ ଏଇ ଦିଟା ଲେଖା ଠିକ ବୋଲି, ମାନେ ତମେ ନିଜେ ବି ସେଟା ଗୋଟେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ କାଲିକି ଯଦି ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏରକ ତୁମକୁ ଲେଖିକି ଦେଲି 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ତୁମର 10, ତ ୟାକୁ ତୁମେ କଣ କହିବ? ତୁମେ ସାର୍ 9 ଯୁକ୍ତ ଏକ ବିଭକ୍ତ 10। ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ପାଇଁ କୁହାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରି ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯେତେ ତୁମକୁ ଫିଲ୍ କରିବ ନା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ତ ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 5, ତ ୟାକୁ ତୁମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବ ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 10 ଯୁକ୍ତ 2 ବିଭକ୍ତ 5। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଲେଖୁଛି, ମତେ କହିବ ଏଟା ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ହବ କି ନାହିଁ? ଠିକ ଅଛି, ହଁ। ତ 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ବିଭକ୍ତ 5, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ତୁମର କଣ ନା ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? କେତେ ଜଣ କହୁଛ କୁହ ଏଟା ଠିକ ମାନେ ହେଇପାରିବ କେତେ ଜଣ ଆଉ ନ ହେଇପାରିବ କେତେ ଜଣ? ୟେସ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହେଇପାରିବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ନ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। କଣ ଲାଗୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଫ୍ରାକ୍ସନ? ନା ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଇଏ ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଫ୍ରାକ୍ସନ? ତ ଆମେ ଏଇଠି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରାନି, ଆମକୁ ପଚାରାଉଛି ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କି ନୁହେଁ। ତ ଆମ ଆନ୍ସର ହବ ଇଏ ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ନୁହେଁ। କିଛି ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଚୋଟକ ପଡିଯିବ, ତୁମ ସାର୍ ଏଇଭଳିଆ ପରା ଯିଏ ଦେଖାଯିବ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କହିବା। ଏବେ ପରା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ପିଲାମାନେ କଣ ନା ୟା ଦିଟା ପାର୍ଟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ହୋଲ ପାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ପାର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ପାର୍ଟଟା ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ହେଉଥିବ ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ମାର୍କ କର, ତମ ଲେଖା ହିସାବରେ ଏଇଠି ଅଛି 10 ବିଭକ୍ତ 5, ଆଉ ଏଟା କି ପ୍ରକାର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଆମେ ପଢିକି ଆସିଛେ କି ନାହିଁ? ତୁମେ ସାର୍ ହଁ, ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ ହେଲା ଲବ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ହର, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବା ଏଠି ଲବଟା ହଉଛି ବଡ, ହରଟା ହଉଛି ସାନ। ତାମାନେ ଇଏ ତ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, କିନ୍ତୁ ରୁଲ ହିସାବରେ ଏଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଭଗ୍ନାଂଶ ହବା କଥା? ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ହବା କଥା। ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ତ ଏମିତି ତମେ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିପାରିବ, ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଶିଖିଲ। ଏବେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ କଣ ଅଛି ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଦେଖ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସୁଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ, ଯଦି ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର ଟିକେ। ତୁମେ ସାର୍ କାଲି ଆପଣ କହିଲେ ଯଦି 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ୟାର ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ କେକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ 3 ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟ ରେ ଭାଗ କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ସେଇନୁ ଆମେ ୟା ମାନେ କଣ ନା 3 ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟ କରାହେଇଛି, ହର ଯେତିକି ସେତିକି ସମାନ ଭାଗ କରାହେଇଛି, ଲବ ଯେତିକି ଥାଏ ସେତିକି ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟ ଆମେ ନିଏ। ଏଟା ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଆସିଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ଦିଟା ପିସ୍ କୁ ନେଇକି ଖାଇଦେଇଛେ ଭାବି ନେଲେ, ତ ୟାରି ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ଏତିକି। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଏଟା ହେଲା ତମର ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେ ରହିଗଲା ତମର ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଆଉ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆନାଲିସିସ୍ କଣ ସେଟା ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ। ତ ଯଦି ତମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଫିଲ୍ ନେଇ ନଉଛ ନା, ତ ସେଟା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ପାଇଁ ବି କାମରେ ଆସିବ। କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆଉ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଦି ଜଣ ଭାଇ ଭାଇ ଦି ଜଣକା ରୂପ ଚେଞ୍ଜ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଏକା ଭଳିଆ ତୁମେ କହିଦେଇ ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ କେବଳ ଜଣକାର ଫିଲ୍ ନେଇ ନିଅ, ଦେଲେ ଆରଟା ବି ତୁମେ ଜାଣିଦେଇ ପାରିବ। ସେମିତି ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏଇଟା ଯେମିତି ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ ସେମିତି ଆମକୁ ଏଇଟା ବୁଝାନ୍ତୁ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଏହାର ମାନେ କଣ? ଯେମିତି ଏହା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ 3 ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟ କରାହେଇଛି, ସେଉନ ଆମେ ଦି ଭାଗ ନେଇଛେ। ତ ସେମିତି ଏହାର ମାନେ କଣ ଏଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ତ ଭଲସେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମନେ ପକାଅ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ବୁଝାଉଥିଲି, ଟିକେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଟା ପାଖକୁ ନଉଛି। ହଁ, ଏଇଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ଚେକ୍ କର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ବୁଝାଉଥିଲି, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସିନାରିଓଟା ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଭଲସେ ମନେ ପକାଅ। এইଭଳିଆ ସିନାରିଓ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲା ଆମେ। ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିଦଉଛି, ଯୋଉମାନେ ନ ଦେଖିଛୁ ଦେଖି ନେବ ଭିଡିଓଟା। ଠିକ ଅଛି, ହଁ। ତ ଏଇ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୁଟି କେତେ ସେମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି? 5ଟା ବନେଇଛନ୍ତି। ରୁଲ ହେଲା କଣ ନା ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମାନ ଭାଗ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ସବୁଗୁଡାକ ଇକ୍ୱାଲ ଇକ୍ୱାଲ ଭାଗ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସବୁଗୁଡାକ ରୁଟିର ସାଇଜ ତମେ କହିଦେଇ ପାରିବ ସାର୍ ଏଠି ସବୁଗୁଡାକ ଇକ୍ୱାଲ ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି, ବୁଝିଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ରୁଲ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲ ଇକ୍ୱାଲ ଖାଇବେ। ତ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ଇକ୍ୱାଲ ଖାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଗେ ଖାଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ପରେ 4ଟା ରୁଟି ଚାଲିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ରହିଲା କଣ ନା ସାର୍ ଗୋଟେ ରୁଟି ରହିଲା। ତ ସେ ଗୋଟେ ରୁଟିକୁ ବି ଏମାନେ ଛାଡିବେନି, ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲ ଇକ୍ୱାଲ ନେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସମାନ ଭାବରେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଖାଇବେ ବି ସମାନ ଭଳିଆ, ଏମିତି ବି ଭାବିନିଅ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ୟାକୁ କେମିତି ଭାଗ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ନା, ସେ ରୁଟିଟାକୁ ପୁରା ହେଲା ତମର ସ୍କେଲ ଆଉ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିକି ତାକୁ ପୁରା ଇକ୍ୱାଲ ଇକ୍ୱାଲ 4 ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁଗୁଡାକ ପାର୍ଟ ଦେଖ ଜଣେ ଜଣେ ନେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ, ଇଏ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ, ଇଏ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ, ଇଏ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ, ଏମିତି ସବୁ ନେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯଦି ଇଏ ତମର ଧରାଯାଉ ଏଇ ରାମ, ଠିକ ଅଛି, ରାମ କେବଳ ଏଇ ରୁଟିଟା ଖାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତମେ କଣ କହିଥାନ୍ତ ନା, ତମେ କହିଥାନ୍ତ ସାର୍ ରାମ ଗୋଟେ ଖାଇଛି ରୁଟି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସହିତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେର ଏମିତିକା ପିସ୍ ଟାକୁ ଖାଇଲା, ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେତେ ଖାଇଲା ରୁଟି? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରୁଟି ଖାଇଲା? ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା, ଦେନ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି ନେଇକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖ। ଏଠି ଚେକ୍ କର।
ଧରାଯାଉ ସେଇଭଳିଆ ସିନାରୀ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ନବା। ମନେ କରାଯାଉ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ରାମ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ତ ଏଇ ରାମ କଣ କରିଛି ନା ଦୁଇଟା ରୁଟି ଖାଇ ଦେଇଛି, ବୁଝିଲା କଥା। ଦିଟା ରୁଟି ସେ ତାର ଖାଇ ଦେଇଛି। ତ ଦିଟା ରୁଟି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିରୁ ବି କଣ ଖାଇଛି ନା ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିର ଅଧା ସେ ଖାଇ ଦେଇଛି, ବୁଝିଲା କଥା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିର ସେ ଏତିକି ଖାଇଛି, ପୁଣି ୟା ସହିତ ଗୋଟେ ଅଧା ରୁଟିକୁ ବି ସେ ଖାଇ ଦେଇଛି ଏମିତିକା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଏଇ ରାମ କେତେ ରୁଟି ଖାଇଛି କୁହ। ତୁମେ କଣ କହିବ ରାମ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରୁଟି ଖାଇଛି? ନା ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଦିଟା ରୁଟି ତ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଦିଟା ରୁଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିର ଅଧା ଖାଇଛି। ତମେ ଏଇଟା ହିଁ ତ କହିବ ପିଲାମାନେ, ବାସ୍। ତ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ବାଟେ କେୟାର ଲେଖିବ କୁହ। ନା ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏଇଟାକୁ ଧରାଯାଉ ଆମେ ଲେଖିଦେବା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ରୁଟିରୁ ଆମେ ସମାନ ଦି ଭାଗ କରିଥିଲେ, ସମାନ ଦି ଭାଗରୁ ସେ ତାର ଏଇ ଗୋଟେ ଭାଗ ଖାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ତାର କିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ଖାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଁ ଇଏ ଦିଟା ରୁଟି ଆଗେ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିରୁ ଅଧା ଖାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ତୁମେ କେମିତିକା ଲେଖିବ କୁହ। ନା ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦିଟା ରୁଟି ଫୁଲ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଯୁକ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିର ଅଧା ଖାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିର ଅଧା ଖାଇଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିର ଅଧା ମାନେ ତୁମେ କଣ କହିବ ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ୟାକୁ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ସେଇନୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଗୋଟେ ଭାଗ ନେଇଛେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ୟାର ଭଗ୍ନାଂଶ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 1 ବିଭକ୍ତ 2। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଏଇଟା କି ନୁହେଁ କୁହ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କି ଏଇଟା ହିଁ ନୁହେଁ କୁହ। ତୁମକୁ ସାର୍ ହଁ ଏବେ ଆମେ ଶିଖି ଗଲେ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 କୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା 2 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 2। ତ ଏକା କଥା ନୁହେଁ କି? ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତାର ନାମରେ ହିଁ ଥିଲା ୟାର ମିନିଂଟା, ଯେ ତମେ ଏମିତି ବୁଝିପାରିବ। ୟାକୁ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ନା, ୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିନିଂ ହେଲା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ, ଯେ ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦିଟା ଖାଇ ଦେଇଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେର ଅଧା ଖାଇଛି। ଷୋହଳ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ 1/2 କୁ ନା ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ନା ଦେଇଛେ ତୁମର ଅଧା। ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ 1/2 କୁ ଆମେ ଅଧା ନା ଦେଇଛେ, ଅଧା ମାନେ 2 ସମାନ ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ତ ଅଧା କହିଦେବି ମାନେ ତମେ ଜାଣିଦବ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଏଇଟା ଆସିଯିବ ପିଲାମାନେ 1/2। ତ ୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିନିଂ ହେଲା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ, ଯେ ଦୁଇଟା ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଦଉଛ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଦିଟା ରୁଟିକୁ ଫୁଲ ଖାଇ ଦେଇଛ, ଆଉ ଗୋଟେ 1/2 ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିର ତମେ ଅଧା ଖାଇଛ। ତମେ ରୁଟି ନିଅ, ତମେ ଯାହା ବି କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବ, କେକ୍ ନିଅ କି ତମର ପିଜା ନିଅ, ଯାହା ନଉଛନ୍ତି। କଣ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ସେମିତି ଯଦି କାଲିକି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 3, ତାହେଲେ ୟାର ମାନେ କଣ ନା ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ୟାର ମାନେ ହେଲା ଜଣେ 4ଟା ରୁଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିକୁ ସିଏ କଣ କରିଛି ନା ସେଇନୁ 3 ସମାନ ଭାଗରୁ ସେ 2 ଭାଗ ଖାଇଛି। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା 4 ଯୁକ୍ତ 2/3। ଏବେ ଦେଖ ୟାର ଫିଲ୍ ତମେ ନେଇପାରିବ ଯେ 4ଟା ଜିନିଷ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ସେ କେକ୍ ହଉ ତମ ରୁଟି ହଉ କିଛି ବି, ତ ତାର 3 ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟରୁ ସେ 2 ଭାଗ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ସେ ସେତିକି ନେଇଥିବ, ବୁଝିଲା କଥା। ତ ସେମିତିକା ୟାର এইଭଳିଆ ହିଁ ମିନିଂ ହଉଛି ତମର ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶର, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜିନିଷ ଖାଇକି ବି ପୁଣି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷର କିଛି ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟରୁ କିଛି ଭାଗ ଖାଇଛି, ତ ତମେ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ପଚାର ଯେ ରାମ କେତେ, ଏଇଠି ଯେମିତି ରାମ କେତେ ରୁଟି ଖାଇଲା, ତମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶର ହେଲ୍ପରେ ହିଁ ତାକୁ ଦର୍ଶେଇବ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ତ ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶର ଫିଲ୍ ନେଲ କି ନାଇଁ? ତମେ ସାର୍ ହଁ ଆରାମସେ କାଲି ଯଦି କିଏ ଆମକୁ ଏମିତି ପଚାରେ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 5, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିଦବା ଯେ ସେ 10ଟା ରୁଟି ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ସେ 10ଟା ଯାକ ନେଇଛି, ମାନେ 10ଟା ଯାକ ଖାଇ ଦେଇଛି କୁହ ବା ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେଟାର କଣ କରିଛି ନା 5 ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟରୁ 2ଟା ଭାଗ ସେ ନେଇଛି, ହେଲା। ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ପାର୍ଟ, ଇଏ ହେଲା ତମର ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ପାର୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କହୁଛେ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପାର୍ଟ ମାନେ ହେଲା ତମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ଆମେ ଇଣ୍ଟିଜର ପଢୁଛେ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଭାବିନ ଏଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, 10ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ସେ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ମାନେ ତାକୁ ସେ ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟ 5 ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟ କରିକି ସେ 2ଟା ପାର୍ଟ ନେଇଛି। କ୍ଲିୟର ହେଲା ପିଲାମାନେ? ମଜା ଆସିଲା କି ନାଇଁ କୁହ? ବାସ୍। ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା ତମର ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶର ମାନ। ତ ଆଗେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କଣ, ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଫିଲ୍ ତାକୁ ବି ଆମେ ନେଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ନଥିବ ଯେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶର ଯଦି କିଏ ତୁମକୁ ଏମିତି ଲେଖିକି ଦେଇଛି 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2, ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବ ୟାର ମାନେଟା କଣ, ବୁଝା ପଡିଲା କି ନାଇଁ? ତାପରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ବାହାରେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ତ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଦିଟା ଅଲରେଡି ଭାବିନ ଦିଟା କେକ୍ ଏକାବେଳେ ଖାଇ ଦେଇଛି, ସେ ତାକୁ ପୁରା ସେ ମାନେ ଭାବିନ ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ହେଲା। ତମ ବର୍ଥଡେରେ ତମ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଆଇଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ତମର ଏକାଳେ ସେଦିନ ଆସିଛି କେତେଟା କହିଲ, ଏକାଳେ 5ଟା କେକ୍ ଆସିଛି, ହେଲା। ବହୁତ ପଇସା ହେଲା, ତମେ 5ଟା କେକ୍ ଏକାଳେ ଆସିଛି, ବୁଝୁଛି। ତ ସିଏ କଣ କଲା ନା ସେ କହିଲା ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଛି, କେକ୍ ବି ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ସେ ଏକାଳେ 2ଟା କେକ୍ ନେଇଗଲା, ଏକାଳେ ଖାଇଦେଲା, ବୁଝିଲା କଥା। ତ ଭାବିନ ଏଟା 2ଟା କେକ୍ ସେ ପୁରା ଫୁଲ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କେକ୍ ର ଅଧା ଖାଇଦେଲା, ତା ପେଟ ତାର ଫୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଖାଇପାରିଲା ସେ। ସିମ୍ପଲ କଥା, ଆଉ କିଛି ବି ଏଠି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଥା ନାହିଁ। ଜାଣିଗଲା ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶର ମାନେ କଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କନଭର୍ଜନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ତମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ କେମିତିକା ଲେଖିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ତମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ କେମିତିକା ଲେଖିବ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ତମେ ଯଦି ବୁଝିଗଲ ନା, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ବି ସେମ ମିନିଂ। କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ରୂପ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ନା, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ତମର ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ କନଭର୍ଟ ମିକ୍ସଡ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ, ମାନେ ତମର ଗୋଟେ କହିପାରିବ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆମେ କେମିତିକା ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା।
अप्रकृत भग्नांश कन्वर्ट करा जाए ताको बर्तमान आमे देखिबा ठीक अछि तो एग्जांपल आगे गुटे देखो केमति होउछि पिला माने बहुत सिंपल कथा देले तुमरो मन रहि जिवो देखो सेही 2 पूर्ण 1 विभक्त 2 आमे नबा तो याकू तुमे अप्रकृत भग्नांश केमति का लिखिबो ठीक अछि केमति का लिखिबो तो याकू मैं गोटे बड़ कर दोछि देखो देखि भलसे मु तुमन को देखौछि भलसे मार्क कर पिला माने जदि एमति का तुमको किछ गुटे भग्नांश माने एमते मिश्र भग्नांश दिया आइछि ठीक अछि मिश्र भग्नांश एमति दिया आइछि देखि तुमको से कहउछि जे याको अप्रकृत भग्नांश कन्वर्ट कर बा तुम दरकार पड़ला एटा बहुत जगह दरकार हबा त आमे भग्नांश जोग वियोग गुणन एटा सिखिबा ना एटा सब कन्वर्ट करिया निहाती दरकार पड़ियो तो से जगह देखो याको केमता करा जाय ना ये हला तुमर कोन ना तुमको सर ये हला हमर होल पार्ट ये हला हमर फ्रैक्शनल पार्ट तो यार होउछि ये कोन ना तुमको सर ये हला यार हर आ ये होउछि यार लब आ ये हला तुमर पूर्ण संख्या बा पूर्ण भाग बा होल पार्ट होल नंबर कहदे माने जानबो ये हला तुमर गुटे कोन रे संप्रसारित स्वाभाविक संख्या तो एटी करा जाय कोन देखो केमता कन्वर्ट करा जाय सिंपल এই হরটাକୁ ନା ଫାଷ୍ଟ କାମ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ହରଟାକୁ ଗୁଣି ଦବ ୟା ସାଙ୍ଗର କଣ କରିଦବ ଗୁଣି ଦବ ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଗୁଣଫଳ ବାହାରିଲା ଯାହା ବି ଗୁଣଫଳ ବାହାରିଲା ତାକୁ କଣ କରିବ ନା ୟାର ଲବ ସାଙ୍ଗର କରିଦବ ଯୋଗ ବୁଝିଲା କଥା ବୁଝିଲାନି କିଛି ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି ଚେକ୍ କର ୟା ସାଙ୍ଗର କରିବ ଯୋଗ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଯୋଗଟାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଲେଖୁଛି ବୁଝିଲାନି ଦେଖ ଏଠି କଣ କରୁଛେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା ୟାକୁ ଆଗେ ଯାହା ହର ଅଛି ପିଲାମାନେ ୟାର ତାକୁ ଆଗେ ଲେଖିଦିଅ ତଳେ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ ଯାହା ବି ହର ଥିଲା ତାର ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା ନା যেটা আমি হোল পার্ট কହୁଛେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣି ଦିଅ ତ 2 ଗୁଣନ 2 ଯେତିକି ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିବ ଯୁକ୍ତ କରିଦବ ତାର ଯେ ଲବ ଅଛି ବୁଝିଲା କଥା ତ ୟାକୁ ତମେ ଲେଖିପାରିବ 2 ଦିନେ 4 ଯୁକ୍ତ 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ପିଲାମାନେ ତ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବ ତମେ 5 ବିଭକ୍ତ 2 ବୁଝିଲା କଥା ତ ଦେଖ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଯାହା 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରି ତୁମର 5 ବିଭକ୍ତ 2 ମଧ୍ୟ ତା ହେଲା ଏମାନେ ଦେଖ କହିଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଏମାନେ ଖାଲି ରୂପ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ତାର ରିଭର୍ସ ବି ଆମେ ଯିବା ଟେନସନ ନିଅନି ମାନେ କେମିତି ତୁମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଚେକ୍ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ନଉଛି 2 ନମ୍ବର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସପୋଜ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଏମିତି ନେଇନେଲି ବୁଝିଲା କଥା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ଯାହା ହର ଥିଲା ତାକୁ ଲେଖିଦବା ସେକେଣ୍ଡ କାମ ହେଲା ଏଇ ଦିଟାକୁ ଆମେ ଗୁଣିବା ଦେଖ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଆମେ ଗୁଣିବା ଯାହା ବି ଗୁଣଫଳ ବାହାରିବ ତାକୁ ୟାର ଲବ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରିବା ନା ଯୋଗ କରିବା ତ ଏଇଟା ଆମେ ସେୟା ହିଁ ଲେଖିବା ଏଠି ପିଲାମାନେ ତୁମର 4 ଗୁଣନ 3 ଯୁକ୍ତ ଲେଖିବା 2 ତ 4 3 ହେଇଗଲା ତୁମର 12 ଯୁକ୍ତ 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେଇଗଲା 3 ସେ କଣ ହେଇଗଲା ନା ତୁମ ସାର 14 ବାଇ 3 ଠିକ ଅଛି ତୁମେ କହିପାରିବ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଯାହା 14 ବାଇ 3 ମଧ୍ୟ ତାହା ଇଏ ହେଲା ତମର ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଇଏ ହେଲା ତମର ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ତମର ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କ୍ଲିୟର ହେଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତମେ ଏବେ କଣ ସ୍ପିଡ ରେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ଏଇଟାକୁ ତମେ ନା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେମିତି ଏଉଠୁ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର କେମିତି କରିବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖି ତୁମକୁ ଦେଖଉଛି ଦେଖ ଧରାଯାଉ କାଲିକି ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆହେଲା 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 4 ଏମିତି କିଛି ଦିଆହେଇଛି ବୁଝିଲା କଥା ତ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ପରେ ତୁମେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲ ଯେ ଏହାର ଯାହା ହର ଥିବ ମାନେ ତାର ଆମେ ତା ହର ହିଁ ଲେଖିବା ତ 4 ଏଇ ଯୋଉ ହର ଅଛି ମାନେ ଏଠି ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ ଦେଖ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଗୁଣିକି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏମାନଙ୍କ ଗୁଣଫଳ ଯାହା ଆସିବ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ କରେ ଏଟାକୁ ମାନେ ତମର ମାଇଣ୍ଡ ରେ କର ଠିକ ଅଛି କଣ ନା ତୁମେ ସାର୍ 10 ଚଉ 40 ଏଇ ଦିଟା ତ ଆगे ଗୁଣିବ 10 ଚଉ 40 ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା 2 ଯୁକ୍ତ କରିଦବା 2 ତ କେତେ ହେଇଯିବ ସାର୍ 42 ହେଇଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଏଠି 42 ଲେଖ ହେଲା ଦେଖିପାରିଲା କେମିତି ଲେଖା ହେଲା ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ତୁମକୁ ସାର୍ ଏଠି ଧର 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଲେଖା ହେଇଯିବ କେମିତି କରିବ ଏଇ ଦିଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଗୁଣ ତୁମକୁ ସାର୍ 8 3 24 ଯୁକ୍ତ କରିବ କଣ ନା ତୁମର 2 ତ 24 ରେ 2 ମିଶିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ତୁମକୁ ସାର୍ 26 ତ ହେଇଗଲା 26 ଆଉ ୟାର ଯାହା ହର ଥିବ ତା ଏଇଠି ରହିବ ତ ଏଟା ଯେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ତମେ କରିବା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଆମେ ନବା ଧରା ଯଦି ହେଇଛି ତୁମର 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 5 ତ ତୁମେ ଏଟା ମାଇଣ୍ଡ ରେ କର 5 ଚଉ 20 20 କେ 21 21 ବାଇ 5 ହବ ଏମିତିକା ଯେମିତି ଏଟା ମୁହଁରେ ସମସ୍ୟାର ହବା ଦରକାର ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ତୁମର କନଭର୍ଟ improper fraction to mixed number বা mixed fraction তুমি କହିପାରିବ କେମିତି ଏହାକୁ କନଭର୍ଟ କରାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମାନେ ଏଠି তুমি କହିପାରିବ ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆମେ କେମିତିକା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ଠିକ ଅଛି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ତ ଚେକ୍ କର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସମସ୍ତର ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଫିର ବି ଏଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଠିକ ଅଛି କଣ ନା ସାର୍ ଭାଜ୍ୟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଭାଜ୍ୟ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛେ ତ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତ ହରଣ କର କଣ ଲେଖ କୁହ ଏଇଟା ଏଠି ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଦେଖ ଏଇ ମଝିର ଯିଏ ରୁହେ ତାକୁ ତୁମର କଣ କୁହ ଦେଖ ଭଲସେ ମାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରଣ କରିବା ଏମିତି କିଛି ଥାଏ ନା ଏମିତି କିଛି ତ କର ତମେ ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ ସାର୍ ହଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଲେଖେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କୁହେ ନା ତମେ ସାର୍ ତାକୁ ଆମେ କୁହେ ଭାଜ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ୟାକୁ ଆମେ ତୁମର କଣ କୁହେ ଯେ ନା ତୁମ ସାର୍ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଭାଜ୍ୟ ଯେ ବାହାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହରଣ କରେ ବା ଯାହାକୁ ହରଣ କରେ ତାକୁ କହିଲା ଭାଜ୍ୟ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ଭାଜକ ଠିକ ଅଛି
ଆଉ ଯେତିକି ତୁମର ୟାର ବାହାରେ ତାକୁ ଆମେ ତୁମର କଣ କରିବା ନା ଭାଗଫଳ ଏଇଠି ଯେ ବି ବାହାରେ ତାକୁ ଲେଖାଯାଏ ଭାଗଫଳ। ଆଉ ସବା ଲାଷ୍ଟ ଯେତିକି ତୁମର ବିୟୋଗ ଫିୟୋଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବଳେ ତାକୁ ଆମେ ତୁମର କଣ କୁହେ ନା ତୁମର ଭାଗ ଶେଷ। ସେୟା କି ନୁହେଁ? ଏଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ୟାକୁ ତୁମର କୁହାଯାଏ ଭାଜ୍ୟ, ଇଏ ହେଲା ଭାଜକ, ଇଏ ହେଲା ଭାଗଫଳ, ଇଏ ହେଲା ଭାଗ ଶେଷ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଟା ମନେ ରହିବା ଦରକାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଟା କେମିତି ତମେ ବାହାର କରିବ ସେଟାକୁ ଆମେ ଶିଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଏହାରି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ଦେଖି ଦେଖିବା ସେଟା ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ପାଇଥିଲେ 5/2 ନା, ତ ତାକୁ ଆଗେ ନେଇ ନେବା 5/2। 5/2 ଦେଖ ଏଠି ତୁମର ଲବଟା ବଡ ହର ଅପେକ୍ଷା, ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିନେଲ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ତ ଏଟାକୁ ଲେଖିଦବା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ତୁମର ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ୟାକୁ କେମିତିକା କନଭର୍ଟ କରାଯାଏ ଆଗେ ପୁରା ବେସିକ ରୁ ଶିଖ, ତାପରେ ମୁହଁରେ ବି କେମିତି କରିବ ତାକୁ ବି ତୁମକୁ ଜଣେଇଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ୟା ମାନେ କଣ ତୁମକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଛି ପିଲାମାନେ, ୟାକୁ ତୁମେ ହରଣ ବାଟେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଭଗ୍ନାଂଶ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ହରଣର ହିଁ ଗୋଟେ ରୂପ। ତ ୟାର ମାନେ ହେଲା ତୁମର ପିଲାମାନେ 5/2। ହଁ କି ନାଇଁ କୁହ? ତ ୟାକୁ ତୁମେ 5 କୁ 2 ଦ୍ଵାରା ତାହେଲେ ହରଣ କର। ତୁମେ କେତେ ଆସିବ ନା, ତୁମେ 2 ଦୁନେ 4। ଇଏ ଆସିଲା କଣ ନା 1। ଭଲସେ ମାର୍କ କର ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଭାଜକ, ଇଏ ହେଲା ତୁମର କଣ ନା ଭାଗ କଣ ରେ ଭାଗ ଫଳ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ତୁମର କଣ ନା ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଭାଗ ଶେଷ। ଇଏ ହେଲା ଭାଗ ଶେଷ। ତ ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ହିଁ ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ନା ୟାକୁ ତମେ କେମିତି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖିବ ତାକୁ ତମେ ଏଠି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖୁଛ ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ ନା, ତୁମେ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ କାମ ହେଲା यार फास्ट काम है तुम हरण कर। ठीक अच्छे एमती हरण कर, लबक हर द्वारा हरण कर सारा केमती लिख देख एमती गोटे जहाँ भी रही गोटे भग्नांश आकार गार रहा आम दुटा पार्ट थाए, ये तुम गोटे प्रकृत भग्नांश ये तुम होल नंबर थाए देखिए आसला ये क्या रख देख ना, ये रख तुम पे भाग फल, भाग फल तले क्या रख ना तले रख तुम भाजक को तले रख। ठीक अच्छे भाजक ये देखिपार ये दुईटा ही भाजक ना, तो ताको तले रखिले पिला माने भागफल को जहाँ भी भागफल बाहर ताको ए जगह रखिबो जेटा हमें पूर्ण भाग जेटा हम कहूचे, आ जति तार भाग शेष आइला ना ताको रखिबो एठी, ताको रखिबो एठी। म आउट टिके याको ए साइड को नै नउची, ताको रखिबो कोठी ना तुम सर एठी रखिबो भाग शेष। एई जगह रे वैल्यू पके दबो, आराम से तुम गोटे अप्रकृत भग्नांश गोटे मिश्र भग्नांश रे कन्वर्ट हे जिवो। कोन कहले बुझ पालो कि नै को? बस तो एई फॉर्मेट टाको मने रखिबो समस्त। तो एबे याको सेमते लेख पिला माने तुम एठी लिखि परिबो आराम से। कौन लिखिपर को ना तुमको सर ये भागफल ये आसला के ना 2, तो या लिखिदे 2 कार देदेले तले जहाँ द्वारा ये हरण जा जी हर ये तो 2 रही तुम देखते भी पड़ो ना, आराम से तुम लिखिदे पार। कि आम लेखा हिसाब से ये किए ना भाजक से 2 लिखिदे। बर्तमान भाग शेष के रहा कौन ना 1 रहा लिखिदब हम। एवं 5/2 कि तुम आराम से एमती गोटे अप्रकृत भग्नांश लिखिपर। आउ गोटे एग्जांपल नवा, तो चलो आउ गोटे एग्जांपल देखा। बर्तमान धरा जाओ तुम लिखाई पे 10/3, तो या सिंपल आगे हरण कर, 10 को 3 द्वारा हरण कर, कौन आसो ना तुम सर 3 3 9 पाखापाखि पकाए एमती है ना। हाँ केते आसला भाग शेष ना तुम सर 1 आसला, केमती लिख भागफल जी ये लिख पे भागफल किए ना 3 से रखिदे गार देले पे ये 3 अच्छे मैंने भी 3 अच्छे जोटा ये भाजक को आम लिखिदे। बर्तमान जी भाग शेष है ना ये लिख तार बेसिक। ठीक अच्छे। हाँ सेमती आउ किसी एक्जांपल करिया। सपोज मन कर तुमको दिखाई 15/4 दी दिखाई पे केमती लिखिपर, तुम सर 15 को 4 द्वारा हरण करवा, 4 3 12 पड़ जाव, आउ रही 3, तो जी भागफल पड़ा ये रखा, यार जी हर अच्छे ये लिखिदबा, आ भाग शेष यार जी आईला के 3 ये लिखिदबा। हम समस्त पे देख तार अल्टरनेट भी जाओ तुम पे 3 3 9 या संग जोग करदे 1, तो 10/3 आस नहीं बस, तो जड़े आज रूप को एक्सचेंज हो पार। बर्तमान कथा तुमको सर आम मुहर मुहर केमती करवा, ये तो थिला बेसिक। बर्तमान मुहर केमती कर, तो देख जब सपोज लिखाई एक्स वाई पे 5 केमती कर, देख आगे गोटे गार देखी यार जहाँ हर अच्छे लिखि दियो। बुझला कथा। एबे निजे जमती तुम हरण कर निजे मुहर हरण करने चेष्टा कर केमतीका ना, तुमको सर ये 20 अच्छी 5 रे केते गुणे आम 20 पाखापाखि पहुंचो मैंने सर तुम 21 अच्छी 21 पाखापाखि ना तुम कौन 21 पाखापाखि छोटे पड़ा दरकार कौन ना तुम सर 520 आसी हो, तो लिखिद ये 20 पर 21 के दरकार ना तुम सर 1 दरकार लिखिद ऊपर। सेम देख आउ गोटे एक्जांपल धरा जाओ लिखा 35 तुम लिखिदे कौन ना तुम धरा जो लिखि दिए तुम कौन कहल एमती नहीं नवा कि। अच्छा 35 नबानी आउ किसी अलग गोटे नहीं नवा। देख 36 डिवाइडेड बाय धरा जो लिखि दिए तुम 5। ठीक अच्छे। हाँ
तो बर्तमान देख या केमती लिखिपर ना तुमको सर आम 36 को 5 द्वारा हरण करवा जी भागफल पड़ो ताको ये लिखे ना ये लिखे तापर 11 देखिए तले एमती लिखे बास तो आगे 11 देखिए लिखि दियो 11 देलो यार हर तो 5 आसे तुम जान लिखिदेल बर्तमान चेक करो यही जगह मैंने भागफल केते पड़ो या हरण करना केते ना तुम सर 7 पंजा 35 आसिया पाखापाखि तो 7 पकईदेल अच्छा 35 रु 36 को जावाई केते दरकार ना तुम सर 1 दरकार ताको ये लिखिदेव एमती किसी आउ गोटे एग्जांपल देखिए देख धरा जाऊ लिखाई तुम 102 डिवाइडेड बाय लिखाई तुम कौन कहल धरा जाऊ तुम लिखाई ये मन करा जो 15 लिखाई ठीक अच्छे कौन लिखाई ना 15 तो तुम इच्छा पे तुम यहाँ चाहिए हरण करदे पार ना तुम एमती डायरेक्ट भी मुहर करदे पार ठीक अच्छे तो देखो या केमती कर तुम कह सर यहाँ गोटे कम कर थर हरण करके चेक कर नौचे ये 102 पिला 15 द्वारा हरण कर तो देख 1500 तुम कौन आसे ना तो 1500 आसो 90 हाँ नहीं तो ये 2 रु 0 गला 2 ये तार 10 रु 9 गला तुम पिला 1 तो ये तुम कौन आसला कह ना तुम सर भागफल आसला आमर 6 आउ तुम यार जी घर ये लिखिदेल भाग तुम भाग शेष के ना 12 तो या एमती लिखिदे पार हाँ तुम यहाँ मुहर मोर हिसाब कर 1590 आउ दरकार 12 देखिए एमती भी तुम लिखिदे पार छोट छोट संख्यार एमती लिखाई बेसी इजी जदि तुमको डाउट हो पे तुम ठीक कर भूल कर बेसिक मेथड को यूज करदे तुम सब ठीक आंसर ही आसो आउ गोटे एक्जाम्पल नवा आउ गोटे देख तुम धरा जो अच्छी 11 बै तुम 5 अच्छी तो या तुम कौन लिखिपार ना तुमको सर ये तो आगे 5 लिखिदे 5 दूने 10 आउ 1 दरकार तो 1 2 पूर्ण 1 तो 5 एमती किसी आस शिखिगले पे आराम से तो बेसी किसी कथा नाला तो आज आम जानले कौन ना तुम मिश्र भग्नांश क्या कहुए मिश्र भग्नांश प्राक्टिकाल भी कौन तार मान आम बुझे जमीक आम गोटे भग्नांश मान को बुझुए तापर कथा आम देखले केमती गोटे मिश्र भग्नांश को अप्रकृत भग्नांश कन्वर्ट करा गोटे अप्रकृत भग्नांश को मिश्र भग्नांश कन्वर्ट करा तो समस्त भावुँ यहाँ प्राक्टिस आ कुछ भी असुविधा रही तो आ गोटे पार्ट यार आम भिड नवा जो तुम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखिए पे बहुत इंपोर्टेंट बहुत कथा अच्छी विषय आमर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पूरा कंप्लीट हो ठीक अच्छे हाँ तो आज ये पे समस्त पढ़ापढ़ी करो देखा नेक्स्ट वीडियो भिडियो केमती लगे निहत कमेंट में जन थैंक यू।